بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، إليكم الحالة الوبائية لجائحة كوفيد في بلادنا لآخر 24 ساعة، وفيها تسجيل 36 حالة جديدة من أصل 1016 بحث تم إجراؤها منذ يوم أمس الساعة 3 ظهرا. وكان عدد حالات الشفاء المسجلة يوم أمس 113 حالة شفاء، ولدينا في آخر 24 ساعة شهيد يرحمه الله. هكذا يكون عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ البداية وصل اليوم إلى 15999 حالة، كما وصلت حالات الشفاء إلى 14431، وحالات وصل عدد الشهداء إلى 401. أما بالنسبة للحالات النشطة اليوم فعددها 1167، منها 1078 حالة بدون أعراض، و49 لديهم أعراض خفيفة، و40 لديهم حالة حرجة. وتتوزع هذه الحالات على النحو التالي بين المقاطعات التي سجلت فيها طبعا الحالات 36 الأخيرة في منذ يوم أمس. إذن حالة واحدة في كل من جيغني والنعمة وتنبتقى وبومديد وقرو وكيفة وبوغي وبابابي، هذه المقاطعات في كل منها حالة واحدة. 3 حالات في بوتيليميت، حالة واحدة في المدردرة، حالتان في روسو، واحدة في كل من أوجفت وأطار ونواذيبو، حالتان في سيليبابي، حالة في زويرات، واحدة في أوجوجت، 3 في بنشاب، حالتان في القصر، 5 حالات في تبرق زينة، واحدة في الميناء، و4 حالات في الرياض. وكما أسلفت تم إجراء في آخر 24 ساعة إجراء 1016 فحص، منها 117 فحص للمتابعة، و899 فحص للتشخيص، وتتوزع ما بين 580 من الفحوص السريعة، و319 من فحص PCR. أما توزيعها على الولايات فهو على النحو التالي: 69 في الحوض الشرقية، 11 في الحوض الغربي، 90 في العصابة، 21 في قرقل، 103 في البراكنة، 45 في ترارزة، 21 في أدرار، 57 في نواذيبو، 9 في تقانت، 59 في قديماقة، 8 فحوص في تير الزمور، 74 في إنشيري، 351 في نواكشوط الغربية، 51 في الشمالية، و47 في الجنوبية. وبهذا يكون عدد الفحوص إجمالا التي تم إجراؤها منذ بداية الجائحة يصل إلى 182,987 فحص، منها 147,596 كانت مخصصة للتشخيص، وتتوزع ما بين 114,620 من الفحوص السريعة، و32,077 فحص PCR. أما بالنسبة لحالات الاستشفاء فعدد الحالات الجديدة التي المرضى الجدد الذين دخلوا إلى المستشفيات فكان عددهم 10 منذ يوم أمس، من بينهم 3 أشخاص في حالة حرجة، في حين أن عدد حالات الشفاء في آخر 24 ساعة كان 11 شخص تم إخراجهم من المستشفيات بالتعافي ولله الحمد. أما الحالات المحجوزة اليوم في المستشفيات فعددها 89، تتوزع على النحو التالي بين هذه المستشفيات: 8 حالات في كيفة وهي خفيفة طبعا، في النعمة 3 حالات، في كيهيدي حالة واحدة، في ألاق واحدة، في روسو 3، في أطار حالتان، في بوتيليميت 3 حالات، في
مستشفى العسكري المؤقت 5 حالات. إذن كل هذه المستشفيات فيها حالات خفيفة. أما بالنسبة للمستشفيات الأخرى فعدد حالات الاستشفاء بها فهي 7 حالات حرجة في مستشفى التخصصات. في مستشفى الأم والطفل 3 حالات من بينهم حالة حرجة. في مستشفى الصداقة 5 حالات من بينهم حالة واحدة حرجة. في مستشفى الوطني لدينا 19 حالة منها 12 حالة حرجة. في مستشفى أمراض القلب والشرايين 10 حالات منها 7 حرجة. وفي مستشفى الكبد والفيروسات 6 حالات حرجة. أما مجموع حالات الاستشفاء منذ بداية الجائحة فعددها 1917، من بينها 1625 كانت لديهم حالات خفيفة، و292 كانوا في حالة حرجة. هذا وقد كان عدد المرضى الذين تم حجزهم وشفاؤهم وخروجهم من المستشفيات 1544 إلى هذا اليوم. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19 dans notre pays pendant les dernières 24 heures depuis 15 heures hier. Alors, nous avons enregistré 36 nouveaux cas sur un ensemble de 1016 tests effectués au cours de ces dernières 24 heures, et avons enregistré également 113 cas de guérison. Et malheureusement, nous avons notifié un décès, yarhamuhullah. Ainsi, le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie a atteint 15 999, dont 185 cas importés, et tous les autres étaient des cas locaux. Et on a enregistré également 14 431 guérisons jusqu'ici et malheureusement 401 décès. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 1167, dont 1078 sans signe, 49 avec des signes légers et 40 dans une situation plus sérieuse. Les nouveaux 36 cas se répartissent comme suit au niveau des différentes muqata'a. Un cas dans chacune de ces muqata'a: Djigeni, Nema, Timbedra, Boumdeid, Gerou, Kifa, Bababe, Bogué. 3 cas à Boutilimit, 1 à Mederdra, 2 cas à Rosso, 1 cas à Oujeft, 1 à Atar, 1 cas à Nouadhibou, 2 à Silibabi, 1 cas à Zouerat, 1 cas à Gjoust, 3 cas à Benishab, 2 cas à Oksar, 5 à Tevrak Zena, 1 cas à Elmina et 4 à Riyad. Comme je disais, 1016 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 899 étaient réservés au diagnostic. Et ces tests se répartissent entre 508 tests rapides et 319 tests de PCR. Par région, la répartition des nouveaux tests effectués est la suivante: 69 au Hod Sharqi, 11 au Hod Larbi, 90 à Nasaba, 21 au Gorgol, 103 au Brakna, 45 au Trarza, 21 à Nadrar, 57 à Nouadhibou, 9 au Tagan, 59 au Guédimaqa, 8 à Tirzamour, 74 à Nishiri, 351 à Nouakchott-Ouest, 51 au nord et 47 au sud. Le nombre total donc de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 172 987 tests, dont 147 596 de diagnostic et 25 391 tests de suivi. Ils se répartissent ainsi qu'il suit: 114 620 tests rapides et 32 077 tests de PCR. Quant à la situation au niveau des hôpitaux, elle se caractérise par l'admission de 10 nouveaux malades,
dont 3 en situation sérieuse et 7 avec des signes légers, et également par la sortie de 11 malades qui étaient hospitalisés, qui sont sortis guéris, alhamdulillah. Et donc, le total de malades hospitalisés à ce jour est de 89, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les différents hôpitaux. Les cas simples dans les hôpitaux de Kifa 8, de Nema 3, à Kaïdi 1 cas, à Aleg 1, à cas, à l'hôpital d'Atar 2 cas, à l'hôpital de Boutilimit 3 cas, et à l'hôpital de campagne, l'hôpital militaire de campagne 5 cas. Pour ce qui est des hôpitaux qui reçoivent des cas à la fois simples et graves, alors le centre hospitalier des spécialités où il y a 7 cas graves, le centre hospitalier mère-enfant où il y a 3 cas dont 1 grave, le centre hospitalier de l'Amitié où on a 5 cas dont 1 grave, l'hôpital national, le centre hospitalier national avec 19 cas dont 12 graves, l'hôpital de Cheikh Zayed avec 13 cas dont 6 graves, et l'hôpital de cardiologie avec 10 cas dont 7 graves, et l'institut de pathovirologie avec 6 cas graves. Ainsi, le cumul de malades hospitalisés depuis le début de l'épidémie est de 1917, dont 1625 avec des symptômes légers et 292 qui ont présenté une situation grave, alors que les malades hospitalisés et sortis des hôpitaux avec guérison étaient de 1544. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.